नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ डिसेम्बर 5 तारिख शुक्रवार। तेज विलंब नक आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक परवर्ती खबर। आसाम मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा मध्यवित्त परिवार पर एक बड़ आश्वस्ति घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे राज्य में लक्ष लक्ष परिवार पर प्रति सिलिंडर 300 टंकार रंधन गैस खूब शीघ्र वास्तव में परिणत हेब। निम्न आयकारी परिवार उपरे आर्थिक बोझ ह्रास करने लक्ष्य पदक्षेप द्वारा अरुणोदय योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन हिताधिकारी मानक एलपीजी सिलिंडर उपर 250 टंकार सब्सिडी प्रदान करा जिवो। तेबे ओडिशा सरकार एभली सब्सिडी देबा उचित कि नुहे आपण कमेंट माध्यम रे जणांतु। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु, जा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथम आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन माननकु शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर। पश्चिम बंगर शिक्षक योग्यता परीक्षा माध्यम रे होइथिबा नियुक्ति और अनियमितता मामला रे जणिकिया खंडपीठ द्वारा 32,000 प्राथमिक शिक्षकक नियुक्ति रद्द आदेश को गतकाली कलिकता हाईकोर्ट रो 2 जणिया खंडपीठ बातिल कर दैछंती। जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती एवं जस्टिस ऋतव्रत कुमार मित्रक खंडपीठ पूर्वतन विचारपति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा दिया जाइथिबा 2023 आदेश को रद्द करी उक्त शिक्षक मानक नियुक्ति पुनः स्थापित करिसेंती। गतकाली हाईकोर्ट खंडपीठ मत दैछंती जे विचारपतिक जणिकिया खंडपीठक आदेश रे समग्र भर्ती प्रक्रिया को एकाथरे अवैध घोषणा करबा अनुचित थिला। अनियमितता होइथिले मध्य प्रत्येक नियुक्ति को अलग अलग भाबे जांच करी निष्पत्ति नेबा उचित थिला। परवर्ती खबर। प्रचार पई सरकार खर्च करिसेंती 83 कोटी 84 लाख टंका। एने रामचंद्र कड़ामक प्रश्न रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर रखिछंती। उत्तर रखी कहिछंती जे 2024 जुलाई ठारू एजावत 83 कोटी 84 लाख 81 हजार टंका खर्च होईछि। विज्ञापन पई खबर कागज रे सर्वाधिक 69 कोटी 78 लाख टंका खर्च होईछि। टीवी चैनल रे 9 कोटी 35 लाख 63 हजार खर्च होईछि। सेपरी रेडियो चैनल रे 2.14 कोटी एवं वेब चैनल रे 1.87 कोटी टंका खर्च होईछि। परवर्ती खबर। ओडिशा रे एपर्यंत 2.19 लाख रु अधिक इलेक्ट्रिक यान पंजीकृत होई रास्ता रे चालुछि। विधानसभा रे वाणिज्य परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना एही सूचना दैछंती। मंत्री को कहिबा अनुसार इलेक्ट्रिक यान व्यवहार को प्रोत्साहित करिया पई विभिन्न वर्ग रे मोट 340.95 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जायछि। विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसी पर्यंत 680 इलेक्ट्रिक यान किनिछंती। वर्तमान भुवनेश्वर रे 12टी इलेक्ट्रिक यान चार्जिंग स्टेशन कार्यक्षम रहिछि। भारत रे पहुंचिले रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। गुरुवार संध्यारे तांको स्वतंत्र विमान नवा दिल्ली रे पालोमा विमान बंदर रे अवतरण करथिला। विमान बंदर रे तांको भव्य स्वागत करा जायथिला। खद भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल भांगी तांको स्वागत करथिले। ए अवसर रे तांको गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। परवर्ती खबर। शिक्षक विभिन्न दाबी को नहीं उच्च स्तरीय कमिटी गठन होईछि। अवसर प्राप्त आईएएस अशोक त्रिपाठी अध्यक्षतार कमिटी गठन करा जायछि। विधानसभा रे विवृत्ति रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मुख्यमंत्री कहिसेंती जे शिक्षक अध्यापक एवं कर्मचारी दाबीर अनुशीलन पई कमिटी गठन करा जायछि। 6 मास मध्य राज्य सरकार को रिपोर्ट देबो कमिटी। परवर्ती खबर। महानदी जल विवाद प्रसंग रे विधानसभा रे सूचना दैछंती मंत्री मुकेश महालिंग। महानदी विवाद रे आज गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबो। एने विधानसभा रे सूचना दैछंती मुख्यमंत्री तरफ मंत्री मुकेश महालिंग। नवेम्बर 10 तारिख रे मुख्य शासन सचिव स्तरीय बैठक बसिथिला। उभय राज्यर वैषयिक टीम को मध्य 6 थर आलोचना होईछि। आज मध्य एने जॉइंट टेक्निकल कमिटी को मध्य रे बैठक अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। आसंता 20 तारिख रे ट्रिब्यूनल शुणाणी मध्य हेबो। परवर्ती खबर। भुवनेश्वर रे बॉलीवुड रो सुपरस्टार अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को देखिबाकू बिजू पटनायक विमान बंदर रे खचाखच भिड़। राजस्थान जोधपुर रु वियतनाम को जाइछंती अक्षय कुमार। तेबे स्पेशल कनेक्टिंग फ्लाइट भुवनेश्वर रु थिबारु एठारे किछि समय रहिथिले अक्षय। परे भुवनेश्वर रु वियतनाम को स्पेशल फ्लाइट रे उड़ाण भरिछंती अक्षय। भुवनेश्वर रे अक्षय कुमार थिबा जानिबा परे तांकु देखिबाकू हजार हजार प्रशंसकक भिड़ जमिथिला। एथिपाई विमान बंदर परिसर रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायथिला। परवर्ती खबर। केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहि
କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ମାର୍କେଟର ବିକାଶ ଘଟି ଏହାର ବିକ୍ରି 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କାଳରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଯୋଗୁଁ 5 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 57 ଲକ୍ଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି କିଣା ବିକା ହୋଇପାରିବ ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। 2016 ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଣା ବିକା ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ରେରା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରି ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ତର୍ଜମା ପରେ ନିୟମକୁ ସରଳୀକରଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣାବିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଥିଲା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ସହିତ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏନେଇ କଟକଣା ରହିଥିବାରୁ ଅନେକ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2023 ଅଧୀନରେ ଥିବା କଠୋର ନିୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁତିନ ଅନେକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପୁତିନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁଷିଆନ ତରଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମହୁ ଏବଂ ବୋତଲବନ୍ଦ ପାଣି ରହିଛି। ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଯେବେ ବି ରୁଷ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଫ୍ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଷେଇୟାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ପୁଣି ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ପୁଟିନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଟିମ୍ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଏହାର ରୋଷେଇୟାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଆଗାମୀ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନି। ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ହରଭଜନ ସିଂ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଲିଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଶେଷ କିଛି ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଗାମୀ 2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହରଭଜନ। ରୋହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ବୟସର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି 37 ବର୍ଷ ବୟସର। ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଏବେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବକାରୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବୁଧବାର ଏହି ବିଲ୍କୁ ଗୃହରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତମ୍ବାଖୁ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସଟି ଅନୁଯାୟୀ ତମ୍ବାଖୁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଗାରେଟ ଉପରେ ଅବକାରୀ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଅନିର୍ମିତ ତମ୍ବାଖୁ ଉପରେ 60ରୁ 70% ଅବକାରୀ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତମ୍ବାଖୁ ଚାଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ଡ୍ରେସ କୋଡ୍ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଖାମେନି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଘାତ ପାଇଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଇସଲାମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କେବଳ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଖାମେନିଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ସଂସଦର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହିଜାବ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହରିୟାଣାର ଲେଡି ସାଇକୋ କିଲର। ନିଜେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଈର୍ଷା, ଆଉ ଏହି ଈର୍ଷା ଦିନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲା ସାଇକୋ କିଲର। ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାକୁ କିଏ ବା ନ ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ପାର୍ଲର ଯାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି କିଏ ନିଜେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କଥା? ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହରିୟାଣାର ପାନିପତ ଜିଲ୍ଲା ନୌଥଲା ଗ୍ରାମରୁ। ନିଜେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଈର୍ଷାରେ 4 ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ମହିଳା। ଶେଷରେ ନିଜ ଭାଣେଜୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଲକା ଫୁଲକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। ସଂସଦରେ ମସାଜ ଦେଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ମଲ୍ଲିକା ଅର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ କାନ୍ଧକୁ ହାଲକା ଭାବେ ମସାଜ ଦେଲେ ରାହୁଲ। ଆଉ ରାହୁଲ ଦେଉଥିବା ମସାଜର ମଜା ନେଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ଅଧିକ
थिबा खड़गे राहुल और मल्लिका अर्जुन को यही खुशी मजार वीडियो एवं सोशल मीडिया रे बेस भाइराल हेउछि। परवर्ती खबर स्वर्गत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज को स्वामी स्वराज कौशलଙ୍କ परलोक घटिछि। तांकु 73 वर्ष बयस होइतिला। किछि दिन धरि असुस्थ थिले। तांकर जन्म 12 जुलाई 1952 रे हिमाचल प्रदेश रो सोलान रे होइतिला। सुप्रीम कोर्ट रो वरिष्ठ आईनजीवी तथा मिजोराम रो पूर्वतन राज्यपालଙ୍କ आकस्मिक मृत्यु राजनीतिक महल रे शोक सृष्टि करिछि। स्वराज कौशल देशर जने प्रसिद्ध वकील थिले। से मिजोराम रो राज्यपाल भाबरे मध्य कार्य करथिले। स्वराज को झियो बांसुरी स्वराज नुआ दिल्ली निर्वाचन मंडली रो भाजपा एमपी।